Zulflaouen, un Sophie Souen. Alors, qui est un supporter de GSK. Alors, il y a مثلا كي قوى الهضره في تعرف هذاك GSK في لا ديريكسيون كان اكتويل. Alors, sincèrement, je suis contre la direction qui par rapport à la gestion Ines. Mais il y a مثلا كيما ولا قوى ولا وذا كي يبغان تروح تعرف هذاك كي يقلن فقارون جاسكا عاود على حسابي كي نقارنا كي تختار جالسنات الشغل أصدمض لا موان موفيز. Alors je préfère que ملي كاين لا ديريكسيون كي تكمل كونديسيون خاطر سميديو ساسام زوارو لا جي اس كا ندايك يدسم لكن تيلمون يويد لي زونسيان جوار عبد السلام ماريك اي طهار عبد السلام العمارة حمناد بالحسن فوالا تشيبالو لو فوالا نبغى نولي جاس كان يسوي ذماوني لا جامبو جيت دي قبايلين اون بلوس دو سا. C'est des joueurs, la carrière en Sonewin, c'est des GSK. Contrairement à les plateaux Moussouni, Belkayed, la GSK, c'est que Moussouni سقسانت يوث l'émission الهداف انت l'équipe يكحمل الناس اللي اسمها après la GSK بالقايد dans une autre mission الناس برج باريج. Voilà, alors pour voir que mes mademarions بالأحسن على عمارة أنا عبود faut qu'on la carrière c'est de la GSK parce que داروا la GSK. Alors c'est ميديو ça ندايك ويدس c'est par rapport à tout ça ينايك bon ما شاف لي التيتر d'ailleurs c'est pour الداك de la direction qui le début c'est juste parce que فانا دارن la GSK وراويس تيدارن تقبايلي تيدارن تين au-delà de football ناغ de spectacle تين يتناغن aussi في ثنيكين ناغ تين يتناغن في ليدونتيتي امازيغ ناغ كابيل ويسمى كينس d'ailleurs لو كان سي جوست une équipe de football تسينا راه بدر نسميس plusieurs fois جاسك الكواكبي جات دو تيزي وزو لينيام سمانس كلش parce que اسمني كابيلي تديرونجيثن. C'est pour ça سمي ولا les interventions de Azlaf, Yarishan et quelques supporters la GSK que Vannes qui le côté qui ce qu'il représente la région, l'identité. C'est une équipe de football, voilà, la MCA, l'USMA, CRB, voilà, c'est des clubs de quartier. Qu'on a fait même la Jet, Tizi Ouzou. Même si je suis de Tizi Ouzou, mais voilà, comme toujours la GS Kabylie. كنا ديك نوتر كلوب دي فقايث النظام اسمه كي كابيل دفاع كنا الموب سميس لو موك نعاشو سيبورتير كيلك سوا ليسونسيال هذه لي لو مو كابيني اندو يدس. Alors le problème la direction qui est actuelle je pense سمي دي ساملال دانوك لي سيبورتير يدس باسكو داش نكون نبغى سي لا ستابيليتي نولي ودماون des footballeurs de la direction. En plus, depuis les derniers temps, nous avons la GSK et nous avons nettoyé de chez nous. Alors, les supporters et profiter à l'occasion de des balayer que les voyaient utiliser en même temps. À un certain moment, surtout la première année, il a fait vraiment un très bon travail. Après, il commença l'orgueil, tellement et voilà que les supporters de Warner, d'après les déclarations, les chaînes de télévision, à chaque fois, tu te déranges. Directement, tu sais, les chaînes qui ont sur l'audience, l'audience, le buzz, voilà, oui, on est
يترجمن لي سكوب دانشتي تحوسن. الوغ دودان سا ان ديريكسيون ماني سقار سميس خدام جروب كيني بو ايناث اون سيلول دو ريكروتمون اشكيت دودان اي طهار اي دوتر باردون. Alors, Doudan, استخرت سلا سي بوفلي لانترفونسيون لا راديو جي اس كا مي غادي يروح ديجاج فوالا كيهضر من الليل سور بي ار تي في دي فرنسا اون كونفيرونس دو بريس fin du mal, fin de saison, classe en deuxième, ils ont fait un parcours honorable. Posez-nous la question demain, qu'est-ce que de renouveler le contrat national? Mais il va de renouveler sinon il va aller l'année. Voilà, après je vais aller Nice تروح يملل, c'est l'orgueil Nice. C'est que دوار ناس les supporters كان يكمل travailler la première année, c'est كي نصورها عندك كان لا يساقي فوالا الطاسيك دانيدس سكي تاخذ فانا دي روح اي parmi eux اللي غنكيني مي سمي ولا بليك فوالا لانوي فانا دي روح ملال ماشي باسكو pour sa mauvaise gestion mais pour autre chose. C'est parce que دا قبايلي, c'est parce que توالين لا جي اس كا de plus en plus دايره وسي لافن دينا. C'est pour ça qu'il فانا دي روح ملال. Alors, la direction qui me va se كمل, c'est que تسرسني دار ندير القاعة. C'est vrai, ماشي les supporters يلحون la GSK, mais la GSK les supporters. Parce que peut-être oui la direction c'est des fonctionnaires de la GSK, mais un supporter c'est le GV, c'est des صرف يصوردين juste باش يولي la GSK. Alors la GSK تقيم toujours les supporters. Les bilans c'est la fin de l'année. Et mais voilà, comme de la GSK, c'est que les promesses la première année, surtout dans le sens de la formation, avec ce que vous voyez aux zones de partout. L'essentiel, c'est l'entourage de la GSK. Et d'ailleurs, ça, la GSK, ça un porte-parole, Aiboud. C'est quelqu'un qui n'a ballon, c'est quelqu'un qui sait parler. Alors, il va s'occuper de l'administration, des plateaux de télévision. Si vraiment les chaînes qui vont d'inviter quelqu'un, il sait bien parler, il aura les intentions, il aura voilà, sinon, autre chose. Vive la GSK et je pense à ce qu'il est supporter. إلا قاعد تخدم لا ديفيرونس كاع كي نقارن الحب وقد يشليم اي بوغير انا زعما رانا مسفهم ما لا عاد وين هذا فاراني الا قندك هو كان فيغ فاس على سي فوي هنا كي سي دوار جي اس كا تنميرت.